हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज के इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ मुअन्नस के कुल अल्फाज है ना, जो कि उसके जुमले किस तरीके से बनेंगे वो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। और इससे पहले जो वीडियो आई थी वो मुज़क्कर की थी, है ना। तो ये जो अल्फाज जो मैं बता रहा हूँ मुज़क्कर और मुअन्नस के, इसके वर्ड मीनिंग भी एक वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अल्फाज है आबरू। आबरू क्या है? मुअन्नस है। तुम्हारे आबरू बचाना मेरा फ़र्ज़ था। आबो हवा। आबो हवा क्या है? मुअन्नस है। कश्मीर की आबो हवा बहुत अच्छी है। आबोताब। आबोताब क्या होता है? मुअन्नस है। इतनी आबोताब के साथ ना निकलो, है ना। उजल क्या है? मुअन्नस है। तुम्हारी उजल आ गई। अज़ान क्या है? मुअन्नस है। सुबह की अज़ान हो गई, है ना। इर्तिक़ा क्या है? मुअन्नस है। तुम्हारे इर्तिक़ा में मेरा भी किरदार है। उमंग। उमंग क्या है? मुअन्नस है। तुम्हारी उमंग का क्या कहना। आह। आह क्या है? मुअन्नस है। तुम्हारी आह रंग लाएगी, है ना। आगे देखें। ताक। ताक क्या होता है? मुअन्नस है। दुश्मनों की ताक में रहो। तराजू। तराजू क्या है? मुअन्नस है। उसका तराजू देख लिया करो, है ना। तोशक क्या है? मुअन्नस है। उसकी तोशक पुरानी हो गई। टमटम क्या है? मुअन्नस है। उसकी टमटम पर ना बैठो। जागीर। जागीर क्या है? मुअन्नस है। क्या तुम्हारी जागीर बिक गई। चाह क्या है? मुअन्नस है। तुम्हारी चाह ने मुझे ये दिन दिखाया। दहलीज़। दहलीज़ क्या है? मुअन्नस है। तुम्हारी दहलीज़ पर मैं दोबारा नहीं आऊँगा। तो ये सब अल्फाज जो है आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर्ष क्या है? मुअन्नस है। तुम्हारे हर्ष से मैं परेशान हूँ, है ना। आगे देखें। खातिर। खातिर क्या है? मुअन्नस है। उसकी खातिर चले चलो। खानकाह। खानकाह क्या है? मेरी। मुअन्नस है। मेरी खानकाह सदियों पुरानी है। दरगाह। दरगाह क्या है? मुअन्नस है। मेरी दरगाह पर हाज़िरी ज़रूरी नहीं, है ना। दस्तार। दस्तार क्या है? मुअन्नस है। क्या तुम्हारी दस्तार उतर गई। रौनक क्या है? मुअन्नस है। घर की रौनक आपके दम से है। सुबह। सुबह क्या है? मुअन्नस है ना। सुबह हो गई। तस्वीर क्या है? मुअन्नस है। तस्वीर, तुम्हारी तस्वीर आ गई है। सड़क क्या है? सड़क जो अल्फाज है तो ये क्या है? मुअन्नस है। मुअन्नस अल्फाज है ना। तुम्हारी सड़क तैयार हो गई। रूह क्या है? मुअन्नस है। उसकी रूह बेचैन होगी। आगोश। आगोश क्या है? मुअन्नस है। मेरी आगोश में पनाह ले लो। तख्लीक। तख्लीक क्या है? मुअन्नस है। गुलिस्तान सादी की तख्लीक है ना। अक़ल क्या है? मुअन्नस है। तुम्हारी अक़ल मारी गई है ना। ओस क्या है? यहाँ थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम है। ओस। ओस क्या है? मुअन्नस है। सुबह की ओस फ़ायदेमंद है। तसनीफ़। तसनीफ़ क्या है? मुअन्नस है। क्या ये तुम्हारी तसनीफ़ है। शर्म क्या है? शर्म मुअन्नस है। तुम्हारी शर्म काम आ गई। शबनम क्या है? शबनम जो अल्फाज है वो क्या है? मुअन्नस अल्फाज है। रात को शबनम गिरती है। दुआ कौन सा अल्फाज है? मुअन्नस अल्फाज है। तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ख़बर क्या है? ख़बर मुअन्नस है। तुम्हारी ख़बर सही है। खसलत क्या है? मुअन्नस है। उसकी खसलत से लोग परेशान हैं, है ना। खाक क्या है? मुअन्नस है। वतन की खाक से भी मुझे प्यार है। ख्वाहिश। ख्वाहिश क्या है? मुअन्नस है। तुम्हारी ख्वाहिश में पूरी करूँगा, है ना। सरवत क्या है? सरवत मुअन्नस है। तुम्हारी सरवत ने उसे मुतासिर किया। आगे देखिए। होश। होश क्या है? मुअन्नस है। तुम्हारी होश कभी ख़त्म ना होगी। तफरीह। तफरीह मुअन्नस अल्फाज है। सुबह की तफरीह फ़ायदेमंद होती है। आदत। आदत मुअन्नस अल्फाज है। तुम्हारी आदत ठीक नहीं। बोतल। बोतल क्या है? मुअन्नस अल्फाज है। शराब की बोतल को हाथ ना लगाओ। दौलत। दौलत जो है मुअन्नस अल्फाज है। तुम्हारी दौलत जाते जाते बच गई। तौबा। तौबा क्या है? मुअन्नस अल्फाज है। उसकी तौबा टूटी। याद। याद क्या है? मुअन्नस अल्फाज है। तुम्हारी याद सताती है। रस्म। रस्म क्या है? मुअन्नस अल्फाज है। तुम्हारी रस्म पुरानी हो गई। गंगा। गंगा क्या है? मुअन्नस अल्फाज है। गंगा बह रही है।
تنخواہ، تنخواہ کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، میری تنخواہ قلیل ہے۔ فضا، فضا کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، باہر کی فضا گرد و آلود ہے۔ نظم، نظم کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، ہمالہ، اقبال کی نظم ہے۔ پرواہ، پرواہ کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، تمہاری پرواہ کون کرتا ہے نا۔ تلوار، تلوار کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، تمہاری تلوار ٹوٹ گئی۔ ڈاک، ڈاک مؤنث الفاظ ہے، یہ کل کی ڈاک ہے۔ شرافت، شرافت کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، میری شرافت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، ہے نا۔ غذا کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، زید کی غذا بہت مختصر ہے۔ امانت، امانت کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، جس کی امانت ہے اسے لوٹا دو۔ توجہ، توجہ کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، میری توجہ تمہاری طرف ہے نا۔ آخرت، آخرت کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، زید کی آخرت بگڑ گئی۔ دھوپ، دھوپ کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، مئی کے مہینے کی دھوپ تیز ہوتی ہے۔ دکان، دکان کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، تمہاری دکان کھل گئی۔ محفل، محفل کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، تمہاری محفل بڑی رنگین ہے۔ دنیا، دنیا کیا ہے مؤنث الفاظ ہے نا، تمہاری دنیا سے میری دنیا الگ ہے۔ ابتدا، ابتدا کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرو، ہے نا۔ دلیل، دلیل کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، تمہاری دلیل نے تمہیں بچا لیا۔ ڈھارس، ڈھارس کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، اس کی ڈھارس بند گئی، ہے نا۔ بزم، بزم کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، تمہاری بزم میں رسوا ہوں گا۔ باڑھ، باڑھ کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، رات کی باڑھ سے بڑا نقصان ہوا۔ وسعت، وسعت کیا ہے، وسعت مؤنث الفاظ ہے، تم اپنے وسعت دیکھو۔ بلا، بلا کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، میری جان جائے تمہاری بلا سے، ہے نا۔ آن کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، حامد کی آن رنگ لائی۔ آس کیا ہے، آس مؤنث الفاظ ہے، کسی کی آس نہ توڑو۔ زنجیر، زنجیر کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، اس کی زنجیر کھول دو۔ سالگرہ، سالگرہ کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، تمہاری سالگرہ میں ضرور آؤں گا، ہے نا۔ ریا، ریا کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، اس کی ریا نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ ڈھنگ، ڈھنگ کیا ہے مؤنث ہے، اس کی ڈھنگ پر نہ جاؤ۔ رگ، رگ کیا مؤنث ہے، اس کی رگ سے خون بہہ رہا ہے۔ صف، صف کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، نماز کی صف سیدھی ہوتی ہے۔ طرح، طرح کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، میری طرح سادہ رہا کرو۔ طنز، طنز کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، تمہاری طنز نے بڑا کام کیا۔ سرنگ، سرنگ کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، زمین کی سرنگ پھٹ گئی۔ دوپہر، دوپہر کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، گرمی کی دوپہر گرم ہوتی ہے۔ بھیڑ، بھیڑ کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، لوگوں کی بھیڑ میں نہ جاؤ۔ کوئل، کوئل کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، میری کوئل بڑی بولتی ہے۔ دیمک، دیمک کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، کتاب کی دیمک کو کس طرح مارا جائے، ہے نا۔ مینا کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، میری مینا اڑ گئی۔ تربت، تربت کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، میری تربت پر نہ آنا۔ بوند، بوند کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، بارش کی بوند ٹپک رہی ہے۔ چیل کیا ہے، چیل مؤنث الفاظ ہے، چیل اڑ گئی۔ انبن، انبن کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، زید اور حامد کی انبن ہو گئی۔ پکار، پکار مؤنث الفاظ ہے، مہاتما گاندھی کی پکار سن کر سب دوڑ پڑے، ہے نا۔ پھٹکار، پھٹکار کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، میری پھٹکار کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جھنکار، جھنکار کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، پائل کی جھنکار سے محل گونج اٹھا۔ بناوٹ، بناوٹ کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، مکان کی بناوٹ اچھی ہے۔ نلاہٹ، نلاہٹ کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، اندھیرے میں آسمان کی نلاہٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ گھبراہٹ، گھبراہٹ کیا ہے مؤنث الفاظ ہے، دشمن کو دیکھ کر میری گھبراہٹ بڑھ گئی، ہے نا۔ تو یہ تھی مؤنث الفاظ جو میں نے آج آپ لوگوں کو بتایا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا اچھے طریقے سے، اور یہ سارے الفاظوں کے جو میننگ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں سارا چیز کور کروں گا تو بہت لمبی ہو جائیں گی، ہے نا۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔